Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ini adalah tutorial chapter 6. Okay, kita akan tengok soalan nombor 11. If an object of mass 3.5 kg is travelling in a circular path with a radius 3.14 meter at a speed of 3.46 meter per second, what will be the centripetal force on the object? Jadi kita highlight dulu. So this is the mass, radius and speed. Jadi dia suruh cari centripetal force. Kita boleh gunakan formula Fc equal to mv squared over r. Okay, so mass 3.5, 3.46 divided by 3.14 dan kita akan dapat jawapan 13.3 Newton. Okay, itu soalan nombor 11. Kita tengok pula soalan nombor 13. A person is staying in a country situated at the equator. The radius of Earth is 6,400 km and is rotating about its axis. Calculate the speed of the person as the Earth rotates. Jadi kalau ini Earth kita, so equator tu adalah garisan yang tengah ni. Okay, so kalau orang tu duduk di garisan ini, maksudnya radius daripada permukaan ke center of the Earth adalah 6,400 km. Okay, so ada beza, ada beza kalau orang tu duduk kat equator ataupun duduk di pole. Alright, so the speed of the Earth rotates. Okay, so A, kita highlight dulu apa yang dia bagi. So dia bagi radius in kilometer. Itu sahaja dia bagi. Okay, tak ada masalah. Okay, so V kita boleh gunakan 2 pi r over period. Okay, so 2 pi, the radius is 6,400 km, convert to meter, so kilo jadi times 10 to the power of 3, dan period adalah masa dia lengkapkan satu pusingan. So dalam satu pusingan, masa yang diambil adalah 1 hari. Jadi 1 hari kita nak convert kepada second. 1 hari kita ada 24 hours, in 1 hours kita ada 60 minutes, and in 1 minute kita ada 60 seconds. So ini adalah period dalam 1 saat, dalam unit second. So final answer will be 465 meter per second. Jadi bayangkan kita ni sebenarnya bergerak selaju 465 meter per second sekarang ni. Kita sedang rotate dalam kelajuan ini, tetapi kita tak rasa. Dalam soalan B, do the people realize he is moving with the speed calculated in A? Give your reason to support your answer. Kita memang tak rasa lah. Sebab apa kita tak rasa? Sebab okay, no. Do the people realize? No, because the speed is constant. Okay, so Earth ni dia bukan accelerate, dia constant. Okay, macam mana kita nak rasa? Bayangkan kalau tiba-tiba Earth stop rotating, suddenly stop. Okay, jadi semua benda kan kita akan apa tu? Bayangkan macam dalam bas lah, kita duduk dalam bas, tiba bas tu stop. Apa yang berlaku? Inertia, kita akan ke depan kan. So Earth pun sama lah, kalau Earth tiba-tiba stop, kita pun akan rasa benda tu, tapi kita tak rasa sebab speed dia constant. Okay, next question yang akan saya buat adalah soalan nombor 15. A ball of mass m move with constant velocity v in a horizontal circular path of radius r. The ball is attached to a string of length 24 cm. It makes a conical pendulum as shown in figure 6.13. Sketch a free body diagram
showing the forces acting on the object. So objek kita adalah ball ni. Jadi sebelum kita nak sketch free body diagram, kita perlu identify force yang terlibat. Jadi kita ada mass, mesti ada weight, dan kita ada tali, mesti ada tension. Jadi kita punya free body diagram is like this. Mg and tension. Okay, B. If theta is 30 degree, calculate 1 the radius. Okay, jadi theta adalah 30 degree. Jadi kalau kita lukis dalam bentuk triangle, so radius kita yang ni, so ini adalah radius. Theta dia 30 degree. Dan length ni adalah 24 cm. Okay, jadi kita boleh gunakan sin theta equal to opposite bagi hypotenuse. Jadi sin 30 equal to opposite kita is the radius and the hypotenuse is 24 cm, which is the length of the string. So R kita akan dapat bersamaan dengan 12 cm. Okay, number 2. Calculate the velocity. Okay, to calculate the velocity, panjang sikit cara dia. Kita boleh guna mv squared over r, tetapi sebelum tu kita perlu cari dia punya tension lah. Okay. Okay, kalau kita tengok dekat kita punya free body diagram ni, okay, so ini dia punya angle 30 degree. Okay, jadi kita kena gunakan ilmu chapter 4 di mana kita kena resolve dulu apa komponen yang tak ada dalam exist theory, which is tension. So kita akan resolve tension dulu kepada x and y component. So ini adalah punya y component. So 30 degree datang daripada y, so kat sini dia akan jadi t cos 30 degree, dan yang ini dia akan jadi t sin 30 degree. Okey. Okay, kemudian kita akan buat Fy equal to 0. Okay, sebab dia punya pergerakan adalah dalam horizontal component, which is x. So y component kita tak tak effect lah. Jadi dia akan sama dengan kosong. So dalam y component kita ada t cos 30 dan mg. Jadi atas tolak bawah, t cos 30 minus mg is equal to 0. So t is equal to mg divided by cos 30 degree. Okay, kemudian kita buat pula untuk y, untuk x. So fx kita adalah dia punya net force. So net force kita bersamaan dengan, okay, kenapa net force? Sebab pergerakan dia dekat horizontal component, jadi ini akan jadi net force. Jadi net force is equal to FC, centripetal force. Ataupun saya buat terbalik sikit lah. Saya tulis. Tak apa. Okay. So fx equal to fc. Jadi x komponen kita hanya ada t sin 30 degree, dan fc kita sama dengan mv squared over r. Alright. Kemudian t, kita masukkan nilai t yang kita dapat daripada sini. Okay. Equation 1, equation 2. So substitute 1 into 2. So kita punya equation akan jadi mg over cos 30 sin 30 equal to
mv squared over r. Okay. So mass kita boleh potong siap-siap. Sin over cos kita dapat tan. Equal to v squared over r. Okay. So sekarang kita boleh masukkan nilai-nilai yang ada. So G 9.81, tan 30, V kita nak cari, dan radius kita 12 cm tukar kepada meter 0.12, dan akhirnya V kita akan dapat jawapan 0.84 meter per second. So itu jawapan untuk soalan nombor 15.